Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from group 4 will present pronoun and adjective material. I am Kayla Rizkina Aulia Prastiani as the moderator who will lead the presentation today. First, I will introduce my group members. The first one is Kayla Rizkina Aulia Prastiani, it's me. And the second, Sivani Amalia Hodia, and the last one is Muhammad Aji Wicaksono. Next, there are some points that we will explain. For the first point, will be explained by Sivani Amalia Hodia. A. Meaning of pronoun. Pronoun is one of the elements in the part of speech that function as a pronoun. Although it is called a non-pronoun, it can be a person, animal, or thing. Jadi, pronoun adalah salah satu unsur dalam part of speech yang berfungsi sebagai kata ganti. Nah, meskipun pronoun disebut kata ganti benda, tapi bisa berupa kata ganti orang, binatang, ataupun benda. Nah, kata ganti yang umum digunakan yaitu I, me, we, they, you, he, she, it, yourself, it's, my, that, this, them, use, who. Example: Jeremy is a student. He plays soccer very well. Nah, kata he itu merupakan kata ganti orang yang menjorok ke Jeremy. B. The function of pronouns. Broadly speaking, the function of pronouns in English are as follows. Jadi secara garis besar, fungsi pronouns dalam bahasa Inggris adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai subjek. Example: He is my boyfriend. Kata he merupakan fungsi dari kata ganti yang berupa subjek. Kemudian sebagai objek. Example: No one called her yesterday. Kata her merupakan kata ganti yang berupa objek. Kemudian yang ketiga, object of preposition. Example: I am afraid of them being offended. Kata them merupakan object of preposition atau kata ganti yang berupa object of preposition. Kemudian yang keempat, subjective complement atau subjek pelengkap. Example: It is me who texted you via WhatsApp. Kata me merupakan kata ganti orang yang merupakan subjek komplement. Yang kelima, objective complement atau objek pelengkap. Example: They simply made it here. Yang keenam, question words atau kata tanya. Example: What is this? Kata what merupakan question word atau kata tanya. Kemudian yang terakhir, conjunction. Example: The software that he used in the research was SDL3D. Here I will explain the next point. The next point is the type of pronoun. Di sini saya akan menjelaskan poin berikutnya, yaitu type of pronoun atau macam-macam pronoun. The division of type pronoun can be divided into 8 kind as follow. Pembagian pronoun dapat dibedakan menjadi 8 macam sebagai berikut. First, personal pronoun. Personal pronoun adalah kata ganti perseorangan.
Example, first, my father led me from behind and I was riding on my father. Artinya, pertama ayahku mengajariku dari belakang dan aku berada di depan ayahku. Kata me pada kalimat tersebut merupakan objek dan kata I pada kalimat tersebut merupakan subjek. Next, reflexive pronoun. Reflexive pronoun adalah kata ganti yang dihasilkan dari pantulan pronoun itu sendiri. Example, I see myself in the mirror. Artinya, saya melihat diri saya sendiri di cermin. You will help yourself by doing that. Kamu dapat membantu dirimu sendiri dengan melakukan itu. Next, they should care for themselves. Artinya mereka harus memperhatikan dirinya sendiri. Next, demonstrative pronoun adalah kata tunjuk yang tidak diikuti oleh kata benda atau noun. Example, this is my house. House dalam kalimat tersebut merupakan singular atau bersifat tunggal. Next, that is plain water. Water dalam kalimat tersebut merupakan uncountable yang bersifat tidak dapat dihitung. Next, these are the movies I want most to see. Movies is plural atau bersifat jamak. Next, relative pronoun. Relative pronoun adalah kata ganti yang sekaligus menjadi conjunction atau kata sambung. Example, the boy who broke the school window is Tom. Artinya, anak laki-laki yang memecahkan jendela sekolah adalah Tom. Next, Tom, who is naughty boy, broke the school window. Artinya, Tom yang merupakan anak nakal memecahkan jendela sekolah. Next, interrogative pronoun. Interrogative pronoun adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan noun dan pronoun. Example, I already told them what I know about it. Artinya, saya sudah memberitahu mereka apa yang saya ketahui tentang itu. Next, we know who is guilty of the crime. Kita tahu siapa yang bersalah atas kejahatan ini. The interrogative pronoun also actually as determiners. Kata ganti tanya juga bertindak sebagai penentu. Example, it doesn't matter which shoes you buy. Tidak masalah sepatu mana yang Anda beli. Next, he doesn't know whose car he hit. Artinya, dia tidak tahu mobil siapa yang dia tabrak. Next, possessive pronoun. Possessive pronoun adalah kata ganti kepemilikan yang tidak diikuti oleh noun. Example, the book on the table is hers. Artinya, buku di atas meja adalah miliknya. Lalu ada I'm yours, aku milikmu. David is a friend of mine. David adalah teman saya. Next, indefinite pronoun. Indefinite pronoun adalah kata ganti yang tidak jelas. Mereka tidak mempunyai kata rujukan. Example, everyone can do that. Atau semua orang bisa melakukan itu. Next, reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun adalah kata ganti yang menyatakan hubungan timbal balik atau saling hubungan antara individu-individu baik dua atau lebih. Example, Ali and Rahmat are talking to each other. Artinya, Ali dan Rahmat sedang berbicara satu sama lain. Next, we should encourage one another to keep going. Kita harus saling menyemangati terus untuk terus maju. The next point, adjective. Meaning of adjective. Adjective are words that are used with noun and pronouns to limit the meaning of the word. English adjective are words that are used together with noun to add something to the noun. In general, the position of the word is a trait in front of the word it describes. But sometimes the word position occupies another position. Example, she is beautiful, he is handsome, she is rich, dan lain-lain. The next point will be explained by Aji. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Here I will explain the next point is the function of adjective. Di sini saya akan menjelaskan poin berikutnya, yaitu fungsi kata sifat. An adjective modifies a noun, that is, it provides more detail about a noun. This can be anything from color to size to temperature to personality. Adjective usually occur just before the nouns they modify. In the following examples, adjectives are in bold, while the nouns they modify are in italic. The big bird. Fungsi adjektif. Kata sifat memodifikasi kata benda, yaitu memberikan lebih banyak detail tentang kata benda. Ini bisa apa saja, mulai dari warna, ukuran, suhu, hingga kepribadian. Kata sifat biasanya muncul tepat sebelum kata benda yang dimodifikasi. Dalam contoh berikut, kata sifat dicetak tebal, sedangkan kata benda yang dimodifikasi dicetak miring. Next. V. The forms of adjective. The form of adjective in English are as follows. Bentuk-bentuk kata sifat dalam bahasa Inggris adalah sebagai berikut. Number 1. Adjective phrases atau frasa kata sifat. Adjective phrases are the result of finding combination between adjective as heads and modifiers or determinant. Example: Home made dark chocolate. Modifier and adjective. Frasa kata sifat merupakan hasil pencarian kombinasi antara kata sifat sebagai kepala dan pengubah atau penentu. Number 2. Compound adjective. Adjectives can also join other parts of speech, such as nouns and verbs, to form a new word. Will, if this happens, the resulting new word is called a compound adjective. Kata sifat majemuk. Kata sifat juga dapat bergabung dengan part of speech lain seperti kata benda atau noun dan kata pekerja untuk membentuk sebuah kata baru. Nah, jika ini terjadi, kata baru yang dihasilkan disebut kata sifat majemuk. Example: big speed camera. Dari kata sifat dan kata benda. Thank you. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here is an example of an analysis of some text you can read for yourself on the PowerPoint that our group has sent to the group. Berikut adalah contoh analisis dari beberapa teks. Kalian dapat membaca sendiri pada PowerPoint yang sudah kami share di grup ya. That's all, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.